Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua yang terlibat, baik langsung atau tidak langsung, bagi menjayakan majlis yang sangat bermakna pada malam ini. Adalah menjadi harapan saya agar majlis pada malam ini dapat mengeratkan lagi silaturahim, semangat kekeluargaan, dan mengukuhkan persahabatan yang sudah sedia terjalin di antara kita semua. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, peningkatan penyertaan wanita yang memberangsangkan dalam sektor pembangunan ekonomi nyata membuktikan bahawa martabat wanita dalam sosiologi kehidupan telah banyak berubah. Peranan wanita kini tidak lagi hanya tertumpu kepada soal pengurusan keluarga, sebaliknya lebih meluas dalam pembangunan negara. Sumbangan dan pelibatan wanita dalam pembangunan ekonomi negara sememangnya wujud dan telah diiktiraf. Jumlah wanita yang mewakili hampir separuh daripada separuh penduduk Malaysia, yaitu sebanyak 48.6% telah menjadikan peranan wanita hari ini amat besar. Dahulu, wanita sering dikaitkan dengan suri rumah, tetapi sekarang segala-galanya telah berubah. Sepanjang tempoh pembangunan negara bermula dari rancangan Malaysia ke-4 hingga hari ini, wanita telah diberikan perhatian khusus sebagai tanda sokongan dalam pelibatan wanita yang ketara dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Saya ingat bila saya bekerja di NPP, ya, Sekretari NPP pun wanita juga, Head of Public Health pun wanita juga, dan Head of Evaluation pun wanita juga, dan kita ada banyak engineer pun wanita juga dalam NPP. Head of Treasury yang jaga duit pun wanita juga. Jadi itulah yang tadi saya cakap, ya, wanita ini hari bukan dalam rumah saja, sudah hold very important positions in government departments and agencies yang terlibat dalam pembangunan negara. Tahniahlah kepada wanita semua. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kejayaan yang dicapai oleh wanita hari ini harus kita raikan bersama dengan menanamkan azam untuk terus menyumbang dalam era transformasi negara. Kita harus yakin bahawa golongan wanita mampu berada dalam arus perdana bagi menjamin kejayaan di pelbagai sektor di masa hadapan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan sebagai sebuah negeri yang mempunyai pelbagai bangsa dan agama. Kita anak-anak Sarawak seharusnya mengamalkan sikap muafakat dan bekerja sama di antara satu sama lain bagi menyumbang kepada pembangunan di negeri Sarawak yang kita cintai. Oleh itu, perpecahan mestilah dielakkan, manakala perpaduan mesti diperkukuhkan. Kita perlu bersatu hati bagi menjaga kemakmuran negeri Sarawak yang tercinta ini. Oleh yang demikian,
Saya menyuruh kepada semua yang hadir pada malam ini, tidak kira tua ataupun muda. Marilah kita bersama-sama berganding bahu mempertahankan keharmonian, kemakmuran, dan hak-hak negeri Ibu Pertiwi yang kita cintai ini. And our Dewan Undangan Negeri memang masih jalan, 3 hari lagi baru habis. And during the Dewan Undangan Negeri, we have passed a few bills as well. We have passed a few laws as well. Dan bijaksana Abang Johari kita. Kita pun boleh nampak juga today the laws we pass is to ensure that Sarawak make the first law to protect our resources, to protect our environment, and to levy those who produce too much carbon dioxide in our environment, because the world now is talking about reducing carbon footprint, reducing carbon dioxide. The whole world is going like that. And so, it means there's money to be made. Ada wang untuk when we talk about our carbon footprint. And so the laws we make is to levy those who produce too much carbon dioxide. And so when we have these laws that are made, Malaya cannot enforce on us because they haven't got the laws yet. Under MA 63, if there is a Sarawak law, any laws made in the Federation must get the approval of the state Dewan Undangan Negeri before it can be enforced on Sarawak. Existing laws in the federal government, where Sarawak do not have such laws, the federal government can impose on Sarawak. That is the reason why today lah kita punya pemimpin bukan macam dulu, very ignorant, but today our pemimpin semua sangat bijak, not like before, ignorant. So we can see that our budget of 12 point something billion this time is the highest in Sarawak. And not just the highest in Sarawak, I think it's the highest in the whole of Malaysia, our budget. And when we have such a huge budget, it means the state has got the money lah. Ada duit, kalau tak ada duit, mana ada budget yang besar itu. And so, bila kita ada duit, kita ada pemimpin yang sangat baik, pemimpin yang fikir untuk rakyat, bukan untuk persendirian, our state of Sarawak is going to prosper. And this I hope that, every Sarawakian acknowledge this, that we have the money, we have the leaders, and so Sarawak will prosper in the many years to come. And one of the things that we notice also this June, Sarawak is the only state that encourage, promote the use of English in the teaching of science and mathematics. Sarawak is the only one. And so we must protect this as well. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengundur diri, sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih atas jemputan pada malam ini. Kalau ada sumur di ladang,
boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Yang terima kasih.